सात रामनगर विधानसभा केंद्रनि इंडिया ब्लॉकनि बाताने रतन दास निंगई चा साला भोट आवाईमुंग नंखरका विधानसभानि केबेंगने बदलनि नेता जितेंद्र चौधरी भोट आवाईमुंग नंखरी बो आ सालो दादासिदा केंद्र हा फंग खेनसे को खरसावि शाखा ब शाखा हा कथन मथांनानि ते संविधान मथांनानि बागै ताबो केंद्र हा फंग नरनानि नांगादा थांनाय बिसिदक रमै रामनगर आमचायो जे हामिया तंखर चलिवि तंगो आबोबायनो आमचानि हामकानि बागैनो बसकां चंबारिवो बेलाखे नांकुकमा कक शाखा ब बताय ब शाखा हा कथनि ताबकनि हाफां थांनाय बिसिचि रमै हा कथन हामिया देरानानि बागै ताम ब सामुं खलाके आबो हा कथनि लुकरक नुखा आबोबायनो बसकां चंबारिवो अ हाफांनो फामनिसिमि ननानि बागै लुकरकनि बिसिंगो ब शाखा দারুণ সাড়া পাচ্ছি শুধু এই রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে না সারা ত্রিপুরাঞ্চে এবং মানুষ গত 10টা বছর যে অরাজকতা দেখেছে দেশকে ধ্বংস করার যে লীলা দেখছে এর থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য এবং নিজেদের অধিকারকে পুনঃস্থাপিত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এটা এই রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রেও তার প্রতিফলন দেখা যাবে।